চল এটা বিতং খবৰ তিনিচুকীয়াত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ বৈঠক উজনিৰ 8খন জিলাৰ এছপিৰ সৈতে এই বৈঠক আইন শৃংখলাৰ লগতে উগ্ৰপন্থীৰ কাৰ্যকলাপক লৈ আলোচনা স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বৈঠক সেনাবাহিনী চোৰাংচোৱা চিআৰপিএফৰো বৈঠকত অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে উপস্থিত আছে আইজিপি জিতমল দলে আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰ্তমান লাইভত আছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছো অধিক তথ্যৰ বাবে হয় প্ৰাঞ্জল নিশ্চয়কৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়াৰ নতুনকৈ নিৰ্মিত কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত আৰু এই মুহূৰ্তত যেহেতু পুৱা 11 বজাৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এখন আৰম্ভ হৈছে যি বৈঠকত ডিজিপি জিপি সিং আছে তাৰ লগতে সংগ দিছে আইজিপি জিতমল দলে লগতে অসমৰ 8খনকৈ জিলাৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষকসকল উপস্থিত আছে আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জল আৰু এই বৈঠক হৈছে যেহেতু আইন শৃংখলা তাৰ লগতে যি উগ্ৰপন্থীৰ যি কাৰ্যকলাপ এই কাৰ্যকলাপক চাই আসলে সেই বৈঠক আয়োজন কৰা হৈছে আৰু যেহেতু এক গোপন সূত্ৰে জনামতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে আজি আলোচনা কৰিব যেহেতু সমীপত যেহেতু আহি পাইছে 15 আগষ্ট আৰু দেখা গৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে আসলে তিনিচুকীয়া জিলাত যি উগ্ৰপন্থীৰ যি কাৰ্যকলাপ ডিৰেক্টলি বাঢ়ি গৈছে বা আলফাৰ যি মুভমেন্ট সেয়াও আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰু দেখা গৈছে যেহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো লিংকমেন যেহেতু ইতিমধ্যে কেইবাটাও আটক হৈছে এই সন্দৰ্ভত যদি দেখা যায় উজনি অসমৰ চুকে কোনে আসলে আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছে বা তেওঁলোকে খুব এক দৃষ্টিগোচৰ ৰাখিছে আসলে কোনো যাতে অকৃতিকৰ ঘটনা আসলে যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে প্ৰাঞ্জল যেহেতু আজিৰ যিটো বৈঠক সেই বৈঠক ক'ব লাগিব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই বৈঠকত যেহেতু আৰক্ষীৰ লগতে যেহেতু সেনাবাহিনী তাৰ লগতে চোৰাংচোৱা ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে আৰু পুৱা 11 বজাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল এই বৈঠক আৰম্ভ হৈছে আৰু আসলে কিমান বজালৈকে এই বৈঠক চলি থাকে সেয়া এটা বৰ্তমান জানিব পৰা যোৱা নাই যদিও কিন্তু এটা কথাই যেটো আৰক্ষী অধীক্ষক সকলে যেটো গোপন সূত্ৰৰ মতে তেওঁলোকে যে এই বৈঠক যেটো আয়োজন কৰিছে সেয়া কাকো আসলে যেটো জনোৱা নাছিল আসলে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যেটো পুৱাৰ ভাগতে জিপি সিং আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ পিছত দেখা গৈছে এনেদৰে প্ৰাঞ্জল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বহুতো আসলে দিশ এই বৈঠকত চোৱা হ'ব যেহেতু চোৰাংচোৱাৰ লগতে 8খনকৈ জিলাৰ ইতিমধ্যে যেহেতু আৰক্ষী অধীক্ষক লোকসকল উপস্থিত আছে আৰু সকলে আসলে চিন্তা চৰ্চা কৰিব যেহেতু উজনি অসমখন যেটো ক'ব লাগিব যে তিনিচুকীয়া জিলাখন অতি স্পৰ্শকাতৰ জিলা আৰু তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ আসলে কুটাঘাতমূলক ঘটনা যেহেতু প্ৰায় সঘনাই দেখা যায় সংঘটিত হৈ থাকে বা স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বেতে দেখা যায় যে যি উগ্ৰপন্থীৰ যি মুভমেন্ট সেয়া আমি সকলে যেটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বা আৰক্ষী লোকসকলে দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ বাবে আজি দেখা যাইছে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ আসলে বৈঠক লোৱা হ'ব সেয়া হয়তো বৈঠকত ডিসকাশন কৰা হ'ব সেয়া হয়তো আমি বৈঠকৰ পিছত যদি জিপি সিংৰ যদি তেখেতৰ যি ভাষ্য আসলে দিব আৰু সেই ভাষ্যৰ পিছতে আসলে জনা যাব যে কি আসলে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা তাত কৰা হৈছে যেহেতু ভিতৰত যেটো পুৱাৰ 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰাঞ্জল কিবাটাও ঘণ্টা আসলে সময় লাগিব আসলে এই বৈঠকত কিন্তু এটা বৈঠকৰ কথা ক'ব লাগিব প্ৰাঞ্জল যে তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ যেটো ওচৰতে আছে অসম অৰুণাচল সীমান্ত ভৰ্তি তাত যেহেতু প্ৰায়ভাগে যেহেতু উগ্ৰপন্থীৰ যি কাৰ্যকলাপ আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা যি মুভমেন্টছ যি আলফা সকলো সময়ত সংঘটিত হৈ থাকে বা কিবা কুটাঘাতমূলক হৈ থাকে যাৰ বাবে তিনিচুকীয়া জিলাখন দেখা যায় প্ৰাঞ্জল অতি আসলে গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন জিলা যাৰ বাবে আজি তিনিচুকীয়া জিলা অধীক্ষকৰ লগতে 8খন জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মিলি আসলে জিপি সিং বা তাৰ লগতে সংগ দিছে আইজিপি জিতমল দলে আৰু এই বৈঠকৰ পিছতহে আসলে কোৱা যাব প্ৰাঞ্জল যে কি আসলে তেওঁলোকে ডিসিশন বা কি আসলে তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টছ কি তেওঁলোকে আমাক জনাব আসলে প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত কিন্তু এই বৈঠক চলি আছে হয় উপাসনা বৰ্তমান বৈঠক চলি আছে আৰু বৈঠক সমাপ্ত হোৱাৰ সময়ত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনাৰ কাষলৈ যাম এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ আমচি সোণাপুৰত চিলনী চুৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে গুলীচালনা আমিৰ আলী নামৰ চুৰটোৰ ভৰিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ আমিৰ আলীক জিএমচিএইচত ভৰ্তি এসপ্তাহত মহানগৰীত আৰক্ষীৰ এয়া চতুৰ্থটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা চুৰ ডকাইতৰ অতপালি বাঢ়িছে বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি ডকাইতিৰে সকলোকে হাৰাশাস্তি কৰিছে আৰু সেই চুৰ ডকাইতবোৰক ইতিমধ্যে চৰম সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে যিবোৰে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি থাকে তেওঁলোক এতিয়া ভাল পথলৈ উভতি আহিবৰ হ'ল তেওঁলোকে এই চুৰি কাৰ্যৰ পাছত ড্ৰাগছ সেৱন কৰক বা আন কিবা সেৱন কৰক কিন্তু তেওঁলোকৰ এই অতপালি আৰু নচলিব ড্ৰাগছৰ নিচাত মত্ত হৈও কোনো ধৰণৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰিব নোৱাৰিব বা কোনো নিচাত মত্ত হৈ অপৰাধ সংঘটিত কৰিব নোৱাৰিব
একমাত্ৰ এওঁলোকৰ ৰক্ষা পৰাৰ পথ হৈছে যদি এওঁলোক ভাল পথলৈ আহে কিন্তু চুৰি টকাটি যদি বাৰে বাৰে সংঘটিত কৰি থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকক এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ব আৰু সেই কথা অনুসৰি ধাৰাবাহিকভাৱে এনকাউণ্টাৰ চলি আছে চুৰৰ ওপৰত মোবাইল চুৰ চেইন চুৰ মানুহৰ ঘৰত চুৰি কৰা চুৰ ডকাইত সকলো এতিয়া টাৰ্গেটত আছে আৰু সকলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ব আমিৰ আলী নামৰ এই চুৰটোৰ ভৰিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চলোৱা হ'ল বৰ্তমান যন্ত্ৰণাত ছটফটাই আছে GMCHত আমিৰ আলীয়ে এসপ্তাহত মহানগৰীত আৰক্ষীৰ এয়া চতুৰ্থটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা 3:45 AM ASI Santanu Dotto Hatigaon Police Stationৰ পৰা এটা suspected firearm injury case লৈ আহিছিল যোনটো ঘটনাটো আমসিং সোনাপুৰত হৈছে ৰাতি 3টা বজাত initial treatment the patient was not taken directly GMC লৈ আহিছিল patientৰ নাম আমিৰ আলী 34 years male আৰু তেখেত পলাকবাৰী কামৰূপ মেট্ৰ যেতিয়া আমি এক্সামিনেশ্যন কৰিছিলোঁ তেতিয়া হেমোডাইনামিক্যালি ষ্টেবল আছিল পালছ বিপি saturation CNS Glasgow Coma scale was normal aru local examination I've shared you some pictures that entry wound as a posterior aspect of the right leg 2 cm by 2 cm aru exit wound ase on the same leg on the lateral side 0.5 by 0.5 cm there's no suspected কোনো evident fracture নাই হাইলাকান্দিত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ বৃদ্ধ দম্পতীৰ মৃতদেহ নিজৰ ঘৰৰ এটা কক্ষৰ পৰা উদ্ধাৰ দুটা মৃতদেহ হাইলাকান্দি জিলাৰ লালাপুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মৃত্যু হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ফৰাছউদ্দিন বৰভূঞা আৰু তেওঁৰ পত্নী মনোৱাৰা বেগমৰ ঘৰৰ ইনভাৰ্টাৰৰ ওচৰত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ দুটা দম্পতীক হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে এলেকাত পুনৰ জনাইছো হাইলাকান্দিত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে বৃদ্ধ দম্পতীৰ মৃতদেহ নিজ ঘৰৰ এটা কক্ষৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে দুটাকৈ মৃতদেহ হাইলাকান্দি জিলাৰ লালাপুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মৃত্যু হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ফৰাছউদ্দিন বৰভূঞা আৰু তেওঁৰ পত্নী মনোৱাৰা বেগমৰ ঘৰৰ ইনভাৰ্টাৰৰ ওচৰত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ দুটা দম্পতীক হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে এলেকাটোত চুৰৰ বিৰুদ্ধে এনকাউণ্টাৰ চলি আছে তাৰ পাছতো চুৰে মৰহা হেৰুৱা নাই মহানগৰীত পুনৰ এজন লোকৰ পৰা মোবাইল ফোন কাঢ়ি নিলে চিলনী চুৰে উলুবাৰীৰ লাচিত নগৰত নিশা গফৰ আলী নামৰ লোকজনৰ পৰা থপিয়াই নিলে মূল্যৱান মোবাইল হেণ্ডছেট লাচিত নগৰৰ 7 নম্বৰ বাইলেনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ DIG আইন শৃংখলাৰ বিবেক ৰাজ সিঙৰ ফোন কাঢ়ি নিয়াৰ পিছতেই মোবাইল চুৰৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষী হস্তম হৈছিল মহানগৰ আৰক্ষী তথা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ইতিমধ্যে 20ৰো অধিক মোবাইল চুৰৰ সক্ৰিয় গেং কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আন একাংশক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে প্ৰায় 4টা ঘটনা এনকাউণ্টাৰৰ সংঘটিত হৈছে তাৰ পাছতো চুৰৰ মৰহা আতৰা নাই মহানগৰীত পুনৰ এজন লোকৰ পৰা মোবাইল ফোন কাঢ়ি নিলে চিলনী চুৰে উলুবাৰীৰ লাচিত নগৰত নিশা গফৰ আলী নামৰ লোকজনৰ পৰা থপিয়াই নিলে মূল্যৱান মোবাইল হেণ্ডছেট লাচিত নগৰৰ 7 নম্বৰ বাইলেনত সংঘটিত হয় এই ঘটনা আজি অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ দ্বিতীয় দিন আজি লোকসভাত ৰাহুল গান্ধীয়ে বক্তব্য ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে অমিত শাহ মহুৱা মৈত্ৰই অনাস্থাক লৈ বক্তব্য ৰাখিব আলোচনা কালত আজি পুনৰ লোকসভা উত্তপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীও লোকসভাত বক্তব্য দিব আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছো आज आपको डरने की जरूरत नहीं डरो मत आज जो मेरा भाषण है डरो मत और आप डरो मत स्पीकर सर अरे बैठ ब्रदर
तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। डरिए मत। अरे रक्षा मंत्री जी आज संभाल लेंगे हम लोग। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। सर, ये हमारा टाइम खत्म करने का साजिश है। प्रधानमंत्री बोलेंगे ऐसे ही होगा सर। सारे समाज निकल गए। समुद्र अधीर समुद्र के तट से माननीय सदस्य प्लीज ऐसे धमकाने का बात की मत बोलो यहाँ पे। बोलिए। आप उधर भी हाँ प्लीज। मैं समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला। नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो। और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता। शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। जब मैं कन्याकुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी। जिस चीज से
मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैंने 10 साल हर रोज गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था। ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी, भाई आप रनिंग कमेंट्री बंद करो नहीं तो हम भी चालू करेंगे। सुनने का अपना धैर्य रखो। जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसको मैं समझना चाहता। शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था। मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, 1 सेकंड में मिटा देता है। तो हुआ क्या, 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया। पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। और रोज मैं डर के चलूं कि क्या मैं कल चल पाऊंगा। ये मेरे दिल में डर था। और जब भी ये डर बढ़ता था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ति मेरी मदद कर देती थी। एक दिन मैं सह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिट्ठी दे देती है। मैंने चिट्ठी खोली, 8 साल की थी, उसमें लिखा था, राहुल, आई एम वॉकिंग विद यू, डोंट वरी। उसने मेरे पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ति मुझे दे दी। सिर्फ उसने नहीं, लाखों लोग ने। और शुरुआत में जब मैं चल रहा था, कोई किसान आता था, मैं एकदम पहले उसको अपनी बात बताता था कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। मगर इतने लोग आए, हजारों लोग आए, कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया। जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था, वो बंद हो गया। बोल ही नहीं पाया, क्योंकि इतने लोगों से बोलना था। और एक सन्नाटा सा छा गया, भीड़ की आवाज थी, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो।
और जो मेरे से बात करता था उसकी आवाज में सुनता गया। हर रोज सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक आम आदमी, गरीब, अमीर, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर, सबकी आवाज। आ रहा हूं। आप कल से रुके, अब थोड़ा और रुक लो, 5-10 मिनट रुक जाओ। तो ये चलता गया, मैं बात सुनता गया, और फिर मेरे पास एक किसान आया, और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी, और उसने मुझे कहा, अध्यक्ष महोदय, उसने मुझे कहा, मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया, और उसने कहा, राहुल जी, यही बचा है मेरे खेत का यही बचा है, और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे, जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला, हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया। मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई। जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया। जो उसके आंखों में शर्म थी जब वो अपनी बीवी से बात करता था, वो शर्म मेरी आंखों में आई। जब उसकी जो भूख थी वो मुझे समझ आई। और उसके बाद यात्रा बिल्कुल बदल गई। मुझे भीड़ की आवाज नहीं सुनाई देती थी, मुझे सिर्फ उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती थी जो मेरे साथ बात कर रहा था। उसका दर्द, उसकी चोट, उसका दुख, मेरा दुख, मेरी चोट, मेरा दर्द बन गया। समझने की कोशिश करो। भाई और बहनों, लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है। ये देश सिर्फ एक आवाज है। ये देश, इस देश की लोगों की आवाज है। इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं,
हमारे जो सपने हैं, हमारे जो सपने हैं उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखी? इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं। क्योंकि भाई और बहनों, अध्यक्ष महोदय, अब पूरा सूद समेत जवाब तुमको मिलेगा, फिर पूरा सूद समेत जवाब देंगे सर। फिर आप हमको मत रोकेगा सर। अध्यक्ष महोदय, फिर आप हमें मत रोकेगा सर। आप हमें मत रोकेगा, फिर आप हमें मत रोकेगा। आप हमें मत रोकेगा, फिर आप हमको मत रोकेगा सर। हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप हमको फिर मत रोकेगा सर। तो स्पीकर सर, भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है। और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया।